କୁଆଡ଼େ ଗଲେ मैडम को घरे हाँ कौन कौन सब अच्छी टे बुलिक टे देखीदबा मैडम गोटे गछ लगे बोईताड़ू आउ कुमड़ा ये बेंगली थी जानी बुझीपारे कुमड़ा माने कौन आम नयगढ़ साइड जाइए से निहाती बुझीपार कखारू कौन कि एपट साइड बुझीपारती ना मयूरभंज बालेश्वर भद्रक ए साइड बुझीपारती कखारू आम जाने बोईताड़ू आउ कुमड़ा देखो ये कलर टा बहुत रेयर और मत बहुत बढ़िया लगे এটা তো ମୁଁ ବି ଜାଣିନି यार ନା କ'ଣ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗଛଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି देखिले ये फूल का गुटे हुए का संगे पूरा जेते फोटो कपड़ा तकारे हो और सेटा देखिबा को बेसी होला तो देखि नियंतु आपण एके जूम कर देखंतु एटा कोन कोन टाइम रे फूलटा देखिबे ना बहुत सुंदर लागे ना इवनिंग टाइम रे इधर कलरटा और बहुत बढ़िया देखा जाए एटा देखंतु एकटा आ दी अच्छा ये डी अलगा कलर सहित आछि अच्छा हां ये माने कोन कहले फ्रेश फ्रेश अछि तो सेति पे बेसी एकदम वाओ सुंदर है ना कितना सुंदर ना यही गुण ए का संगे एटा जेटा फुले लेकिन पूरा ही लास्ट टाइम ता संगे सब लोग किसी करना से फुले रही थी खेली ओके केते सुंदर ड्रेस ता हिच दबो ना दिने पिंदिबी दबो कुजु तो ड्रेस ता दबो बाबा कुछ बुढ़ा वाला देखो अच्छा 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 ओ ता चप्पल पिंदि बसे दिने कोसी दबो हां हां नियो फुली दउची हां फुली तो पारेनी कोसी हां देखो हमर की एटा रे की एटा एटा भाई एटा क्या अपू भाई ता ना दिछि अपू ओ अच्छा अपू आओ अपू बाय दीजी ओ आओ अपू कोजा बाबा एते बड़ बड़ चुचू हौ जाऊँ बाबा चलो तमें चलो नानी पाखे टे काख जाओ हाँ टिके टिके केते सुंदर डाकुछ नानी आरे कौन कर मैडम আমি রান্না করি না রান্না শুধু আমি খেয়েছি তো জীবনে সব কিছুই করতে হবে মেয়ে মানে বিয়ে হলে সবাইকে রান্না করতে আজকে আমরা স্পেশাল মেনু মাছ মাছ হচ্ছে আমার ফেভারিট বাঙালি মানে মাছে ভাতে তো সেই জন্য আজকে স্পেশাল যেহেতু দিনটা তার জন্য স্পেশাল মেনু যেহেতু ম্যাডাম এসছে আমার বাড়ি তো বাঙালি মানে মাছটা তো খাওয়াতেই হবে যেতটা জানি এতটাও আমি এক্সপার্ট নয় রান্নায় মোটামুটি চেষ্টা করছি কিছু একটা তৈরি করে খাওয়ানোর জন্য অবভিয়াসলি মাছ দিয়েই তৈরি করবো তো তাই ভাজা হয়ে গেছে এবার এটাকে তারপরে কী রান্না করা যায় ম্যাডাম যাহা পছন্দ ম্যাডামকে চেষ্টা করিবা সেইটা করিবা সেই যাইছি পরিষ্কার ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବହୁତ ତ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଶିଖିବି ଯାଇଛି କିଛି ବେପାର ନୁହେଁ ଆଦର୍ଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶିଖିବାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କେବେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ ନ୍ୟୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୋତେ କେହି କହିପାରିବନି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ କିଛି ଜାଣିନି ତ ନିଜ ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ଅଲଗା ଭାଷା ବି ଶିଖିବା ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ନିଜକୁ ବି ସ୍ମାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏବେ मैडम वीडियो भी करछन देखंदो ସେଟା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆମେ
ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। तो ତ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହେଁ ଦେବା। ତ ଫାଇନାଲ୍ ଫିନିଶ୍ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାତ କାକୁଡ଼ି ଆଳୁ କାକୁଡ଼ି ଭଜା कांकड़ा କାଙ୍କଡ଼ ଭଜା ମାଛ ଭଜା ମାଛ ଛେଚା ଆଳୁ ଫୁଲ ଦୁଧ କଷା ଆଉ ସାଲାଡ଼ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ